yung natin, bago nating game called Team Miner. So, game start tayo, no? Best record. Wala pa yan, guys. So, try natin, guys. Okay. Uy, kakagulat naman. Okay. Start. Uy, lakas ng sound. Okay, balik na tayo kagad. Ano to? Ba't parang ang lakas ng sound? Okay. Yun. So, parang magmamine-mine lang tayo. Okay. Ito. Wait lang. Ang kailangan natin miner eh. Okay, start. Mine lang sila dyan. Okay. Okay. Bilisan nyo mag-mine. Ay, naglag. Bilisan nyo. Yun. Challenge mine. Ano to? Okay. Okay, second floor pa rin. Ito, kailangan ko to. Retry. Yan, pwede rin. Yan, nagmamine-mine lang sila dyan. Okay. Kayan. Yun, guys! Ayun. So, ganun lang gagawin natin hanggang sa makaipon tayo ng sobrang dami. Yan. Go. Ang lakas nun, no? Isang hampas. Yun. Bilisan nyo. Ang lakas, guys, oh. Kita nyo? Yun na may martilyo. Ang lakas, guys. Puno na siya. Hampasin mo, okay. You know, 18 yung damage. Okay, yan. Diyan naman. Tulungan yan. Yun lang, di pa umabot. Pero, oh well. Isa pa. Okay. Ayoko to, pero sige. Okay, mine. Bilis. Nice. Okay, bilis. Dalian nyo. Ang lakas na, no? Ang lakas niya magmino. You know, 22. Yan. Wala na, di na natin kaya. 460 guys yung natin. 460 yung ating naipon. Okay. So, meron na tayong 1-3 na na pera. Yan. Natin na. Yun o. Saglit lang sa kanila. Saglit lang sa kanila, guys. Ito pala to. Okay. Masaya siya laruin, guys. Kung gusto nyo siyang laruin, pwede naman. Yun o. Sige, tapusin nyo na yan. Kayan. Yun! Ano yan? May gift din, guys. So, yun o. Ano kaya yan? Ayun. Yan ang gusto ko. Challenge mine. Try natin to, guys. Ay. Wala na pala. Okay. Ito. Okay. Yan. Parehas green. Yun, no? Tapos na kaagad. Go. Tulungan nyo yun. Pagkatapos tulungan nyo to. Tulungan nyo na yan. Bilis. Yan.
Yan! Ang galing. Kaso talo na tayo. Ubus na yung oras. Ilan na ba yung ano natin? Wala tayo kasing pera pa eh. Gusto ko sanang Roel. Okay, start na natin. Yan, go, 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 go. Okay, nice. Bilisan nyo maubos yung oras. Go, 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 go. Ako na, ano pa yung puno pa sila. Nice. Tulungan nyo, bilis. Yan! Nice, 2. So, ilan na yung natin? 2, 8. So, sige, isa pa. Yan, sige, sige, go, 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 go. Yun o! Kita nyo guys, 1 hit lang. Yun o, 80. Yun, 80 damage. Lakas. 80. Grabe. Wala na, talo tayo. Hindi tayo nakaabot. Grabe. So, isa na lang makukuha na natin tong best. Okay. Yan. Go, 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 go. Grabe guys, ang swerte natin kanina naka 80 yung damage. Pahinga sila. Go! Go na! Sino napupuno? Ay, yung yung parang warrior. Sige, konti na lang yan. Durugin nyo na yan. Yan! Ilan na? So, 4, 5. Konti na lang guys. Ano to? Konti na lang guys is yun. Swerte natin kanina. Eto medyo malakas to. Kaya to. Bigising. Kilos. Lakas nila guys oh. Sana all. Puno na agad sila. 60 lang yung nung parang minor talaga. Ito parang 75. Ayan. Nakadalawa naman tayo, at least kaya naman na yan. Okay, so wala na. So, pwede na nating bilhin to. Let's go. Not enough item. Okay, so matigas kaya? Ang tanong matigas. Ay, hindi. So, kailangan natin din mag-ipon ng ganito. Para kilos. Bilis ang kilos. Bilis. Nice. Kabila. Tulungan yan. May oras pa. Malakas yung green, oh. Bang. Wasak. Okay, nice. So, kung makikita nyo guys, ayun, maupos. Ubos na yung nandun. So, dito muna tayo So, ayoko muna. Ubos na guys, oh. So, huwag na muna tayong gamamit yan. Kasi, pag naubos yan, hindi na tayo agad makakapag So, ayoko muna gamitin. Bilis! Huwag mo nang gamitin eh. Puno na sila parehas. Yan! Kayan! Yun! Nice! Ang galing. Wala kasi ako nito oh. Kaya ayoko sumali. Wait lang, ano ba to? Reborn supply. Ano to? Ano yun? Ano nga yan guys? Ano to? Upgrade. Ayun pala eh. Pwede palang mag-upgrade eh. Upgrade natin to. Attack. Bug. Ito ano to? Open all. Yun no! Open all. Wow! Grabe. Confirm. Ito ano to? Time pieces. Ang dami natin oh. Bless. Ayoko. Time piece. So, tara game start na ulit tayo.
Let's go. Yan. Go, 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 go. Yun. Durog ka agad. Durog ka agad. Okay, so 10 minutes na pala guys. So time tayo. Tapusin na lang natin tong time and tayo ay mag shoutout na lang and yun. Tapusin na lang natin tong time. And shoutout na lang. Okay. So yun, shoutout na lang guys. Status bag. Ang dami pala natin na to ah. Ngayon ko lang nakikita yan. Auto mining. Yan. Accept all. Okay, so wait lang ah. Back speed. Yan. Bag. Okay, so last. So hanggang dito na lang muna guys, no, shoutout sa mga manonood nito mamaya. So hanggang sa muli. And this is Mikmik saying smile and stay awesome guys. So i-upload ko to siguro ngayon or basta bala na. So hanggang dito na lang muna guys and I hope you like this video and bye bye.